आपण फायदा उठे पारे। आमर भारत में 23 ऑनलाइन चर्च अच्छी। भारतर समस्त भाषा रही अछि। ता सत्वे मध्य आमर आउ 3टी चर्च रही अछि। पिला मानक निमंते आमानकर ऑनलाइन रे रही अछि। मूक और बधिर मानक निमंते मध्य आमानकर चर्च रही अछि। साइन भाषार मंडली रही अछि। आपण माने ऑनलाइन मंडली मध्य अटेंड करि परिबे। ओडिया, तमिल, तेलुगु रे, गुजराती रे, कन्नड़ रे, तेलुगु रे, इंग्राजी रे, हिंदी रे, छत्तीसगढ़ रे, सातो में बरगी रे, आसामीस रे, मराठी रे, पंजाबी रे, नेपाली रे, कंकल रे, मलयालम रे, भोजपुरी, बेंगली रे और मालवानी रे यार फायदा उठांतु और लोक मानकु सुसमाचार भारत पृष्ठ रे प्रदान करंतु। परमेश्वर वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी। मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी। मेरा हर एक पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, तो परमेश्वर पे ध्यान लगाएं और उस प्रभु यीशु की आराधना करें। उसकी प्रशंसा, स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान उस नाम को दे। रिब्रा आलोंक्र लेगे इजारा लबांग लेब्रा लबांग रो दो के जीरे लेगे तेरे बदेक लो के जीने लेगे तेरे बदांग लो के जीने बाप ला बोza eri के तेरे बोंदर के जीरे ला मांदला ला बोza रे ग्रे लेब्रा लो के जीरे लेक जा लो बोza की बोंदले बोza हा
La mosa kiro mosa indele ke darama. Lebra la band le ke darbade lobra le band kire mosa indele mosa ha. Lebira le mosa indele ke darbada lo tar ke sitara. Lebra zigre le bosa hand le ke sa. Le mosa ank dir le mosa ha. Mamang de ramang di malengo lo mondari ke sitara la hand le ke sitara. Le zare grale le bosa ha. Limank dere le bosha andelegre le bosha hire le geisa le moza hank dire moza la babaro zere gara la manga der mahir monde legre le boza ingre ala bozingre le boza ingre la man dolo zeta le boza ligere bozere le hina manco doldi la dari dezo la dari gazida makiro mandele ke dere mane anco dosa lebra la kuzura asiro korembra la andere gazida rama लोब्रा लेब्रोस इंदने के तरफ मदा ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं धन्यवाद इस जीवन के लिए धन्यवाद परमेश्वर इस महान आत्मा के उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर कि आपका आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें सिखाने के लिए हमें तैयार करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पहले बिंदु के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्माओं के उद्धार के लिए भारत देश सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 3रा वचन कहता है यदि बादल जल भरे हैं तब सबको भूमि पर उंडेल देते हैं मत्ती 9वां अध्याय और 37वां वचन कहता है तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत है आत्मा की अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए हमारे देश में और शहर में आत्माओं के इकट्ठे होने के लिए भी परमेश्वर के राज्य में रिब्रोजहांक दरलमा लेब्रोजाइंद लेगे दरमांग लो दरग जीर लेगे साहब लेग्रा सीग्रा लामोन दरगे दर मोदो दरग सीद लेगे दर बदांग लो शिंद लेब्रास के दर मोसा लिब्रा सेकीरा महांग लो जहीरा लाहीरा लाकिदो मोंद लेगे इजमांग दा लिब्रा लेगे दर लेबो जारीगा दरमांग लो दरिग सीदरे लेब्रा लामांद लेगे दर बदांग लो दरग सीद लेगे दर बदे ग्रो साहब लेग्रेज मांग लो दरिग सीदरा लेग्रा सोरे अलग दो दरिग जेर मांग लो दरिग सीद लेगे दर बदे लो दरिग सीदरा बा लेबार बहाद रे ग्रे ले बोजा ले ग्रीज अलोंक देर मदों के लेगे दर बदे कलांदरा ले बाराजीरो को रिजकीना महलिकेर मोजेरा ले ब्रोन दरिग जेन दलांद ले गिरा लो साहब लिब्रा लबांद लेगे दर बदे लोन दरिग सीद लेगे दर बदांग लो दरिग सीद लेगे दर बदा लो जे लो जी केरे ले बहुत दरिग सीद लेगे दर बदा ले मांद ले मोश इंद ले एक्साल हा ले ग्राहा हा लिगदो हे सहांक ले इजोले एजे इरो मोश अंक दीरे ले बेसा ले मेइजा लिब्रा ले गिरो मोंद ले ही जमांक देर ले बहुत दरिग सीद लेगे दर बदा लो कोन दरिग सीदरा ला मांगो रोज है मेंगदार मदीन मेंगदार मदाल खोज इरले के अंक लाही जारे ग्राजोरे के रे बोशहा लेब्रालो बोश इरले मेंगे रे बोशहान दला हाजिका अला हदीन को लो सेंदला मांगदा बिरोंद अलमांग देरे बोज इरले बोश इरले लाबाली गेजा लाब्राली के रे बोशहान दला लाब्राली के रे बोंदरी के जेर मोंदला खान ले गेजा अलो बोशहा ले बारी बले ग्रोजा बलीग देर बदंद लोस अंक देर बोसा मेरेंदले गिरालो होज इंदले गिदार मांग देर बोसा लबकी जोहो मेर हाजिर लेगे इंदर मांग लो से इंदले गिदर बदांग लोश इंदले ग्रेसा ले बोश इंदले ब्रोंदर गजीदमा लमांदो रोलो जीर ले बेर बार वहां ले गिदर बदे ग्रोसा इंदले ग्रा ले ग्रा लमांग लो दर गजीदले गिदर बदांग लो दर गजीदर बा मामा जो एर महा लेब्रा ले बहान जो लेगे दर बदों हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर ये हमारे बादल इकट्ठे का होने का समय परमेश्वर जब बादल जल से भरे होंगे वो अपने आप बरसते परमेश्वर यीशु ने कहा पक्के खेत है परमेश्वर पक्के खेत बहुत हैं हाँ परमेश्वर हम जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं हाँ परमेश्वर हमारे देश में हमारे शहरों में आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आ रही है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्व के हर देश में सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सलाह और वंशों के लिए उसके हृदय की इच्छाएं हमेशा के लिए बनी रहेगी भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 11वां वचन और 12वां वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो प्रार्थना कीजिए कि सत्यनिष्ठ
भक्तिमय लोग और पवित्र लोग देशों को भर देंगे, जैसे ही हम हमारी प्रार्थनाओं और पूरे विश्व में सेवकाई के कामों के द्वारा परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति को प्रत्यक्ष करते हैं। और इसके द्वारा मनुष्य पाप, सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के न्याय के लिए मान जाएंगे और बहुत से लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे और अंधकार का हर दुष्ट काम नीचे लाया जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा सोरे करलामांदले ब्रोलोस हीदरा लेब्रलामांदले के द्रबदे ब्रोलोस कीदा माकीदा मले ब्रोलोस तरके सीदरबा लिब्रलामांदले के द्रबदे ब्रोलोस तरके सीदरे के द्रबदा ब्रोलोस तरके सीदरे ब्राला हाजोकी la cose che brolozin le che derbadan londre che sidere che dantaraba libra la mandere che derbade rolo shahid le grace anglo shahid le boza hire le bosha le brolondire che boza handle ida ligra dandele che daraba ligra dere mondere che sidere che derbadan londre che sidere che derbadan lo shahandle che le broze che le boza hande le borasige le brasi di brasi che boza anche de grande lo sa le che la banda de che libra la mando de grazon delle groza Kilo Mosere la Hida, la crisi che rende le cose ande legza. Lebro londeri che sidela, lebro londeri che sidele che derbadan londeri che sidele che da, le geisa halegraha, la crele che renzo conda rigaza, le mando lo brera mahandele che derbadan londeriza le grosa anche lì che sere maha, le monza alegra laha, libra le monza irele che derbadon che la ramande le gronderi che sidera, lebra le che vasida ma anche losa idera, me sempre le monza indele che derbadan losa mentre le bondari che si relegate la hand le considere le grace core isombro lo shaha mingra la banda le che trabadonsa hande berezika blelegizo crelembros idere case acrolosa le alunda akiro mosere vandaraba grinda la banda lonsa indele che trabadang lo shaide veros ak lidere el monza andelegza angleg zirelegza anglig zerele kosh angligza anger adura bahaz maleb lebro loza merembrland lebro lo shahidregza lebre legeza halehiza alegiza legenda la cosa handla le baramand legeza baroza hind lebre lebralamand direbosa handle leboboshe he alera la casore he Bero bosh handle che sidara mera mangre de bosh lengra la handla le grele gos halengro lo shehim le grande che derbade londere che sidele mama makizo malakiza ha oh हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, पूरे विश्व भर में सेवकाई के काम महान रूप से प्रबल हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर शहर में हर देश में परमेश्वर लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं हर दुष्ट कामों को नीचे गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान की कोई भी युक्तियां प्रबल नहीं हो पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर देश आपके है परमेश्वर, हर देश के हर व्यक्ति आपके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोस अंक देरे बोश इंदले ग्रेस अंक लोसा लेमांद लोंजनी बोश हालाहाते लिब्राला कुजीरे ले कोश अक्तुंद लोंगले बोश इंदले ब्रास अंदले ग्रा लिब्राला मांद लिग्रोस इनबोस अंगदीरे ले बोश शहीदा रामा लेमांदरे गेजाला कुजेब्रो लो शेंदला Rimonde geza mancula andi musica la manclusha manculuze la mand legre le bosce indlegza legre le mondere che dir le casa isa calisa caliglo scende legra londere che sidera legre dere modengeland londere che sidere mosha mer baha ingle ber bahosa ingle grosha Brelegero scinde che da mangle bosa lang dire le bosce in le grace halo pronta la cruz in the bush ingle mens handere marenda le grosha handla legra legre le bosa hale librosa haligos anche dire mosek land los indele ke dar badang los ha mirgonda mer mahank dire bosa handle mer baha
Mer bahan ger moshe in the leg zitara. Lader modonk lig zira moshe in the leg ra. Mero gosh in the leg zap. Mero goshida mahang de bosh rigdib loshenda lak lig zap. Oh हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार परमेश्वर, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, वो प्रकाश में आ रहे परमेश्वर, वो अंधकार से निकल रहे परमेश्वर। और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु है और स्वामी है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, उनके जीवन में उद्धार को बोलते यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद उनके जीवनों को बचाने के, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया।
Hallelujah. Praise the Lord. ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକତାର ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରତିଦିନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବାଳକ କ୍ରିସ୍ଙ୍କର ଲିଖିତ ଆଜିକାର ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ରୋମିଓ 8:30 ଏବ୍ରି 2:10। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବ ବହନକାରୀ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୌରବର ଅଂଶୀ ହୋଇଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 1:12। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଲୁକ 17:20-21। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପଥରେ ନାହୁଁ, ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହନ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବାହକ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଗୌରବ ଅଛି। ସେହି ଉଭୟ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ବାଇବଲ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:14। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଯୋହନ 17:22 ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାରେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋହନ 1:22। ରୋମିଓ 8:30 ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହି ଗୌରବ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଗୌରବ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅନୁନିହିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବାଇବଲ ଏହି ମହିମାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହିମା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:17, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 30:10 ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୌରବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଅଟେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆମ୍ଭେମାନେ ନାଗରିକ ଅଟୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବହନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:3 କହେ, ଗୌରବ ଓ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 କହେ, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସିଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଗୁଣରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପିକାର, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଗୌରବ ଏବଂ ଅଧିପତ୍ୟର ବାହକ ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ମୋର ଦୁନିଆ ଏବଂ ପରିବେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନର ଚେତନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ପାଇ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେନ୍। ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। इनका नाम अशोक कुमार है और ये मोहामा इलाहाबाद से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको पथरी था और इनका ऑपरेशन हुआ। ये पथरी में बने हुए थे पहले से ही, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये
इनका सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही दिन ये चलने फिरने लगे और पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे पास्टर संजय ने सिखाया उसी तरह से ये पूरी तरह वचन में बने रहे, घोषणाओं को करते रहे और ये आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे भले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा यीशु, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा
जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान है यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा जीवित परमेश्वर तू है भोर का तारा तू है यहोवा जायरा तू है मुक्तिदाता तू है पालनहारा तू है भोर का तारा यीशु तू है यहोवा जायरा यीशु तू है मुक्तिदाता तू है पालनहारा ओ यीशु तू महान है तू महान है तू भोर का तारा है तू ही यहोवा जायरा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ଏଇ ଯୋଉ ଚୁନୌତି ଆହ୍ୱାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ ହରେଇ ପାରିବି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଏହା କହିପାରିବେ ଓ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ହଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସଠିକ୍ ବଳ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏହା ହେଉଛି ସେ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ନୁହଁ କି ଯେ ଆପଣ ବେକାର ଅଟନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ଏହା ନୁହଁ କି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3ଟି ବଳ। ଆମେ କହିଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର 18 ପଦ, ଯାହାକି ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୱା ୱା ୱା। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ୱା ୱା ୱା। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ଏହା ସିଧା ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି କେହି ଏହା ପ୍ରକାର କହିପାରନ୍ତି ଏହା ମୋର ଧର୍ମ ଅଟେ, ଏହା ମୋର ଦେବତା ଅଟେ। ସେମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହାର ମତଲବ ଏହା ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହିପାରିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଏହା ମୋର, ଏହା ତାହାର। ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହାର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ?
ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହା କହିପାରିବେ, ଓ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା ଧର୍ମ ବଦଳାଇବାକୁ ହବ। ନା, ଆପଣ ଧର୍ମ ବଦଳାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାର ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟତାର ସହିତ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନର୍କ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଧାରର ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଜୟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ। ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା। ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଜଣାଅଛି? ବାଇବେଲ କହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଏ ପ୍ରକାର କହିପାରନ୍ତି, ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଜଣାଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟିର ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ମଲ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ରବିବାର ଦିନର ଛୁଟି ପିକ୍ଚର ସିନେମା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ। ଏଇ ରବିବାର ଦିନର ଛୁଟି ଏଇ ସମାଜର ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଭାରତରେ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇତିହାସ ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କିଏ ବଢ଼େଇବ, ସମାଜ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମୟ ବାହାର କରିବ। ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ଦିନ କରାଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମାଜ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆମେ କାମ କରିବା, ସମାଜକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କାମ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ସମାଜକୁ ବଢ଼େଇବ କିଏ? ଏଣୁ ଏଇ ଛୁଟି ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଯେପରିକି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ କ'ଣ କଲା? ଆଉ ଏଇ ରବିବାର ଦିନକୁ ଛୁଟିରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍। ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଯାଅ, ଠିଆ ଲାଗ, ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କର, ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ସାରିକି ପଳେଇ ଆସ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଏ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କି? ଘରେ ଯେତେବେଳେ 4ଟି ମୋବାଇଲ ରହୁଛି, ବାପା ପାଖରେ ଗୋଟେ, ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ, ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ, ଝିଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ, 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ କିଏ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଅଟେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେକ ପିଲାମାନେ ଆପସ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, କିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଧରି କରି ଖାଲି ହସରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ କିଏ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଛି କି ହି ହି ହି, ଏଇଟା ଦେଖିଛି କି ହି ହି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଇ ଜଣ ଭୋକ ବନଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ, ପାଷ୍ଟର ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଛୁଟି ଦିନ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣାଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ରବିବାରର ଛୁଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି କାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁକି ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଛୁଟି ତିଆରି କରାଗଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ବଳ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ବଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ କି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମୋତେ ଜଣାଅଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେ ବଳକୁ ଲଗାଉଅଛି। କ'ଣ ଲଗାଉଛି? ସେ ବଳକୁ ଲଗାଉଛି। ମୋତେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣାଅଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଅଛି? ଭଲ କରୁଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କାହାର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ କାହାର ଧର୍ମ ବଦଳାଉ ନାହୁଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଅଛୁ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ କି? ଆମେ କାହାର ଧର୍ମ ବଦଳାଉଅଛୁ କି? କିଛି ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜର ମନରୁ ସେଇ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ନା ଭୁଲ କରୁଅଛୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆତ୍ମା ଜିତିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣା ନଥିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ ମନେ ରହିବ? କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗଲତ ଜାନକାରୀ ଆମେ ଜଣାଉଅଛୁ। ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହା ଜଣାଗଲା ବା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ତାହା ବାହାରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କରୁଅଛି? ନା ନିଜ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେବା ତ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ତ କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ତ ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେବା କରିବେ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି କି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ? ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି? ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେ ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହା କହିବେ, ଓ ରମେଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ରମେଶ କିମ୍ବା ସୁରେଶ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ସୋନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ, ସୀତା କେମିତି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଗୀତା କେମିତି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ? ନା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସତ୍ୟତା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ପାଖକୁ ନେଉଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫରିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଆରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ସେ ଅଫରିଂ କେମିତି ନେଇକି ଆସିବା? ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଜାତି ତାଙ୍କର ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ କେମିତି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେ କେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ? କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଅଛୁ କି କ'ଣ ସେ ଭକୁଆ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା କହିପାରିବେ, ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।
এই ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଶିଷ୍ୟ ବନେଇବା ନିମନ୍ତେ। ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି ସେ ଭକୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି ଆମେରିକାର କାମ କରୁଅଛୁ? ରଷିଆର କାମ କରୁଅଛୁ? ପାକିସ୍ତାନର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟୁ କି? ଆମେ କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମେ କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ନହୁଁ। ଆମେ କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଅଛୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ସଠିକ ଅଟେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନାହୁଁ ଯେ ଦିନେ ଆମର ଆଇସାକ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ସେ ନେତା ବନିବେ ଆଉ କହିବେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସେଇଠି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛି କି? ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ସାମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଅଛନ୍ତି? ବାବାଜୀ ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଡେଉଁରିଆ ବିକୁଛନ୍ତି, ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛୁ କି? ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଅଛି, କମ୍ପାନୀ ରହିଅଛି। ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ ଆଉ ସେ ନିଜର ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପାଣି, ଆପଣ ଅଲଗା ପାଣି ପିଇବେ କି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ନଜର ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉପରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ନଜର କୋଉଠି ରହିଛି? ନା ଆମର ନଜର ସେଇଠି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ମାଲିକ ଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟକୁ। ତ ସମସ୍ତ ଜାତି କାହାର ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ତେବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା? କେତେ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ? ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟୁ। କାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟୁ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ମାନିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖେଇ ପାରିବୁ? ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍କୁଲ ଏହା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ସେ ଲିଡର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାର୍ଟନରସିପ କରିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ କଥା ତ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି କି ନା ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି? ଯଦି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଅଛନ୍ତି? ସାମ୍ନା ବାଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମଜା କରୁଅଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଇଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏବିସିଡି ଜଣା ଅଛି? ଜଣା ଅଛି? ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ତ, ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହିଦେଲେ। ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଯେ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି? 26ଟା ଲେଟର ଅଛି ମାନେ 26ଟା ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଶିଖିବା ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଯେ ବି ପରେ ସି, ସି ପରେ ବି, ଏ ପରେ ବି? କ'ଣ ଏସବୁ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। କାହିଁ ଏ ପରେ ବି, ବି ପରେ ସି କାହିଁକି ସବୁ ଆସୁଛି? କିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରିଲେ କି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଗଲତ ଅଟେ? ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାହା ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ତ କେତେକ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ଆସିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲି ତାହାର କିଛି ଫରକ ପଡୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ଏହା କଣ ଅଟେ? ବଳ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବଳ କଣ ଅଟେ? ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ। କଣ କହିଲେ? ଯାଅ, 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କାହିଁକି ଯାଅ? ନା ଓଡ଼ିଶା କାହାର ଅଟେ? ଓଡ଼ିଶା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, କିଛି ବି ଶୈତାନର ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ବି ବନ୍ଧୁ, ମୋର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୋର କୌଣସି ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଶୈତାନର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାରତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାରତ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଅଟେ। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏ କଥା କହିକି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଠରୀରେ ରହିକି ବି କହୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସେ ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ବଳ ଆଉ କିଛି ବିଷୟକୁ ସେ କହୁଅଛି, କାରଣ ଯୋଉ ବଳ ଆପଣ ଲଗଉଅଛନ୍ତି ସେଇ ବଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାହା ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ଯାଅ। କୁହନ୍ତୁ, ଯାଅ। ତେବେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ଏଣୁ କେବଳ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଯାଅ। ଆପଣ ଯାଇକି ଆଗର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କେମିତି ପୂରଣ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଚାରିଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। କେତେକ ଲୋକମାନେ ଗୋରାଇର ବିଚରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଜଣା ଅଛି ଗୋରାଇ ବିଚ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ବିଚ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ମଲାଟକୁ ଯିବେ ତ ଆମକୁ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମକୁ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମତେ ତାର ଜାଣିବା ଜାନକାରୀ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି। ମତେ ଏହା ଜଣା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠାରେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ମତେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ ଯେ କେବଳ କାମ କରିବାର ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଝୁପଡ଼ି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସୈନିକ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖାନଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ କହିଲୁ ଲୋକମାନେ ଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କଳା ଅଟନ୍ତି, ଗୋରା ଅଟନ୍ତି, ମୋଟା ଅଟନ୍ତି, ପତଳା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ? କିଏ ଏମାନେ? କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି କି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାବୁନ ଦରକାର ତାକୁ ଆପଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କେମିତି ଯିବାକୁ ହବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହବ, କେମିତି ଯିବାକୁ ହବ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କାରଣ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ବାଳକ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତିଆରି କରିକି ରଖିଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ବାଳକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ବାଳକ କଣ କଲେ? ସବୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ନଚେତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା? ବାଳକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ।
एई योजना केवल कागज पत्र सीमित नुह, यह ऑडियो माध्यम रही एइथिपाई जे आजिर तारिख रे अनेक लोक पाठ पढ़ापढ़ी लोक नाहांती, तो से केमिति शुणिबे। अनेक लोक इंटरनेट न थांती, सेमानक पई एई वाक्य केमिति दरकार, सेमानक सॉफ्ट कॉपी रे दरकार। तो एई सब योजना आमने आ सॉफ्ट कॉपी रे मध्ये आमने सुसमाचार पठेई थाउ। काहींकि एइथिपाई जे आमानक जଣା अछि लोक माने कोउटी अछंती आ केमिति सेमानक पाखकु एई सुसमाचार पहुंची पारिबो। या केवल मंडली रे दिया जाउछि सेइथिपाई नुह, आ परमेश्वर जो आपण मानकु दायित्व दे अछंती ताहा आज आपण मानकु एई दायित्व आमने दउछु, जेपर कि आपनकु दिया जाइतेबा सेवा कार्य आपण माने संपूर्ण करि पारिबे। भावन्तु दिने मु भारत रे केवल जणे थिली, को मंडली को जाउथिले, मो पाखरे तो मंडली नथिला। टिके भाबी कि देखंतु को मंडली को नेकी जाउथिले। आपन पाखरे मंडली अछि जोठी कि अच्छा कारपेट रहिछि, भल पंखा अछि, भल एसी अछि, आ आपन कहबे मो लोक मान को आनी पारिबि नाही, आश्चर्यजनक, मु कोउठी नेकी आसीबि। टिके भाबी कि देखंतु आ एई मंडली को नेकी आसिला, आ तांको पछे जणा पड़िला जे मु हे सेई मंडली रो पालक थिली, आ मु हुई से लोक को आनी थिली, मो मंडली को मु ही प्रार्थना करूथिली। केमिति विषय मु ही वाक्य दउछि, मु ही ऑफरिंग नउछि, ए प्रकार मंडली चलीथिला। एतिबे ଏହା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାଉଛି ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସ, ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ? ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ନା। ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗାଇବା ଲୋକ ନଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବଜେଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗିର୍ଜା ଗୃହ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟକୁ ମୁଁ 4 ଥର ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ मोर सार्ट को मो धोउथिली पिंधुथिली, मो पाखरे एमिति किछि नथिला। मो तेबे कोन करूथिली ना, मो चाकरी करूथिली ना, मो पाखरे टंका थिला। आपनक पाखरे तो आपनक विषय रे कहबा लोक खानदानी लोक माने अछंती, जो मानकु कि आपण सुसमाचार सुनै परिबे। मोर तो ए मुंबई रे खानदान वाला केही नाहंती, ना कोनी बंधु सांग, ना कोनी संपर्कीय लोक। तेबे मु कोन करू अछि टिके भाबी के देखंतु। आपण कहबे पालक आज्ञा बहुत मुश्किल सेवा कार्य करिबा, आपनको जणा नाही प्रकृति रे मुश्किल कौन अटे। यदि आपन को किसी न दे कौन स्थान को आपन को मु पठेबी, तेबे आपन को बुझा पड़िबो। आउ कहबे अरे एमिति की पालक आज्ञा, तेबे आपन को जना पड़िबो जे सेवा कार्य कौन होई थाए। हिंदी रे एई योजना मु ही अनुवाद करिथिली, पास्टर मेसेज मु निजे अनुवाद करिथिली, पास्टर क्रिस रे टीवी प्रोग्राम मु निजे ही ताको लगैथिली। भाबी कि देखंतु मु कोन कोन करि अछि। आ आज आपन आसिकर कहबे पालक आज्ञा आत्मा जितबा भारी कठिन अटे। आत्मा जितबा कठिन नुह, सेई कठिन विषय कोन आज मु आपन को देखैबी। आपनकर पड़ोसी को पचारंतु मु को स्थान को नेकी जाउथिली, को स्थान को ए प्रकार गिरजा घर नथिला, कौन से पालक नथिले, मु ही पालक थिली, मु ही मेंबर थिली, मु ही प्रार्थना करूथिली। किंतु मते कोउटी बळ लगेबा ताहा जणा थिला। प्रेज द लॉर्ड। मु मोर रूम रे थाई एमिति प्रार्थना करी कहूथिली गोटे दिन भारतर समस्त लोक मोर गिरजा घर को आसीबे। प्रेज द लॉर्ड। आ मु जेतेबेले बस रे चढुथिली मु ए प्रकार प्रार्थना करूथिली, एई बस रे जेते लोक बसी अछंती, दिन आसीबो समस्त यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिवे और समस्त व्यक्ति मोर मंडली को आसीबे। आज जेतेक लोक एई बस रे चढ़िबे, पवित्र आत्मा सेमानकु धरिबो और सेमानकु मंडली को यीशुଙ୍କ नाम रे आनिबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेमानकु आसीबाकू पड़िबो, सेमानकु सुसमाचार सुनिबाकू पड़िबो सारा भारतर कोणरू। प्रेज द लॉर्ड। मो मंडली रे प्रकार कहिता है जे मो बिना आउ केही नाहंती, मो पूरा भारत चलेबी, पूरा भारतर पालक मु हेबी, मु काहाकू धोखा देई नै, मु काहा सहित झगड़ा करी नाही। काहेकि मते जणा थिला मु जा सहित लड़ाई करबी, दिन आसीबो से मो मंडली को आसीबो। तो आज मु ता सहित जदी लड़ाई करिबे नै तो मो पाए भल विषय अटे। मु काहाकू मध्य धोखा देई नाही। आपण भारतर कौनसी कोण रे पाई पारिबे नहीं आउ जे कि कहिबो जे पालक मते धोखा दे अछि। कारण प्रथम दिन मोर मन रे एहा थिला जे मो ए भारतर पालक अटे। दिन आसीबो आउ मोर चेहरा टीवी मध्य रे देखा जिवो, सेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को लोक माने स्वीकार करिवे ना छाड़ी देबे।
ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇ ନାହିଁ, କାହାରି ଖରାପ କରିନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଣିବାର ରହିଅଛି। ମୁଁ ଓଲଟା ସିଧା କାମ କରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହାତ ଧରିକରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କୋଣକୁ ନେଇ କାହାକୁ ମାରିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବାର ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। କେତୋଟି ଭାଷା ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କହିଥିଲେ ଯାଅ। ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି? ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପାଳକ କ୍ରିସ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ପାଳକ କ୍ରିସ୍ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ସେ ଗଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଇସା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦବାବ କରିନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତ କହିପାରିବେ କି ଯଦି କିଏ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଦବାବ କରିଅଛି, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହିଁ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣି ପାରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ତାଲିକା ଅଟେ। କୋଉ ପ୍ରକାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ପାଳକ ମୁଁ ସତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି? ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି କି? ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବର 7 ପଦ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଗିଫ୍ଟ, ଦାନ ଲେଖା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିମାଣ ଦାନ ଅନୁସାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ବରଦାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ? ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ଗିଫ୍ଟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁବାଦ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଦାନ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଦାନ, ଗିଫ୍ଟ। ଏଣୁ ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ବରଦାନ ଅଟେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଅଛି? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା। 7 ପଦ। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଅଛି? ବରଦାନ ମିଳିଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବେକାର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବେକାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଆପଣ ସେ ବରଦାନକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବରଦାନ ଅଛି ଗଣି ଗଣିକି ମୁଁ କହିଦେବି। ମୁଁ ଗଣି ଗଣିକି କହିଦେବି। ଆପଣ କହିବେ ପାଳକ ମହାଶୟ, କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି କି? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ବରଦାନ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? କେତେ ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପକ୍କା? ତେବେ ଆମେ ସେ ତାକୁ
व्यवहार करि परिबा कि ना वरदान देखला पर आपण माने सोई पड़िबे। सबुठारु प्रथम वरदान होछि आपणकर निजर परिवार लोक माने जो मानकर पाखरे एई सुसमाचार नै कि पहुंची परिबे। या होछि वरदान। एई वरदान नै कि आपण माने सेवा कार्य करि परिबे। प्रेज द लॉर्ड। आपणकर सांग माने आपणकर पड़ोसी माने एई समस्त आपणक पय एक वरदान अटंती जेपर कि आपणकर सेवा कार्य आपण पूरा करि परिबे। यह एक वरदान आपणक निमंते। द्वितीय विषय जो भाषा आपण कहि पारुछंती आपणकर भाषा आपणक पय एक वरदान अटे। कौन पास्टर क्रिस आसी भारत को जीति पारिबे? यह संभव नुह। कहीं ना तांको हिंदी जना नहीं, तांको जड़े साहाय्यकारी दरकार हिंदी कहवा लोक जे कि मु अटे। तो मोर भाषा कौन अटे? मोर वरदान। मोर भाषा मो पाए वरदान अटे। आपणकर बयस आपण एक वरदान अटे। आपणकर दादा नानी होई करी आपण प्रचार करि परिबे। आपण छोट होई करी जदि जेबे आपण लोक माने ए प्रकार कहि परती अरे ए छुआ लोकन को वरदान विषय कोन जणा अछि, ए मान को कोन जणा अछि, ए माने तो गोटे गोटे छोट छोट पिला अटंदी। तुमनकर कोन से ज्ञान अछि तमे एठी चली जाओ। आपणकर बयस आपणकर कोन हे गला? वरदान हे गला। हेलो, आपणकर बयस आपणक पय एक वरदान अटे। आपणक घर को जाय मो प्रचार करि परिबि नाही, करि परिबि कि? करि परिबि नाही। जदि आपणकर घर को जाय मो प्रचार करिबि हुए तो आपणकर घर लोक मैंने कहे या को बाहर कर दियो के स्थान को आसी अछि। किंतु आपण घर भीतर को जाई परिबे। आपणक समाज रे आपण प्रवेश करि परिबा आपणक पय एक वरदान अटे। आपणक समाज रे जिते बेले लोक माने सोई पड़िथिबे सेते बेले आपण एई समस्त योजना नै कि उपस्थापन करि परिबे। मु ताहा करि परिबे नै। आपण जो समाज रे आपण झाड़ू मारुछंती आपण सेई समाज रे लोक मान को मते सुसमाचार सुनै परिबे। यदि आपण कौनसी घरे काम करुछंती, यदि ऑटो चलाउ अछंती, आपणकर ऑटो रे बसितबा प्रत्येक लोक मान को कोन देई परिबे एई समस्त योजना यीशुक विषय रे आपण जणाई परिबे। ए सब कोन ए आपण पय एक वरदान अटे जा कि परमेश्वर आपण मान को प्रदान करि अछंती। कोन ए सब आपण को जणा अछि कि? एणु केबे मध्ये ए भाबंतु नाही मु एहा करि परिबि नाही। प्रभु जीशुरे कौन सी व्यक्ति बेकार नुहंती। पास्टर क्रिस को आओ एते सुंदर सेवा कार्य देले तांको बहुत बड़ खानदान देथिले। प्रेज द लॉर्ड। हजार हजार तांगर चाचार भाई माउसीर भाई और संपर्क भाई माने आज तांगर समस्त खानदानी कौन करू अछंती? सेवा कार्य करू अछंती। कारण परमेश्वर क्रिस पास्टर को कौन देछंती और समस्त विश्व एवं तांगर खानदान को मध्य दे अछंती। एते बड़ सेवा कार्य से मान को दे अछंती। प्रेज द लॉर्ड। से सब आज से मान को प्रति कौन होई अछि ना वरदान होई अछि। वरदान होई नाही कि? केते जण बुझी पारुछंती कौन हे गला? से सब वरदान हे गला। तो परमेश्वर हम समस्त को वरदान दे अछंती। हम मधरे एपरि कई नांती जे कि बेकार अटंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपण माने मो सहित अछंती तो? रोमियो 12:6-8 पद पर्यंत आमे पढ़िबा। आउ आम मान को प्रदत्त अनुग्रह अनुसार आमे माने विभिन्न दान पाई अछु। तो कहंतु मते विभिन्न दान मिली अछि, मते वरदान मिली अछि। कारण बहुत को जना नहीं जे वरदान कौन अटे। लोकों को लागू था ए प्रकार जे भविष्यवाणी एक वरदान अटे। एणु सेई दान जदि भाववाणी हुए आसो आमने विश्वास परिमाण अनुसार भाववाणी कहू। परवर्ती विषय देखिबा। किंबा ता जदि सेवक कर्म हुए देखिले स्थान रे लिखाई कि ना स्थान रे सेवा करबा मध्ये कौन अटे? एक वरदान अटे। एणु परमेश्वर आपण हृदय को खोली अछंती जेपर कि आपण गोटे नेता बनी जिबे। यह एक वरदान अटे। यही जो वरदान आपण मध्य अच्छी ताहा अन्य काहाको सुजोग दियंतु नाही जेपर कि से आपण टाणिके नहीं जीव। आपण को हुए तो से मैंने ए प्रकार कहे ए मंडल जाइकी तुमको मिलूची कौन? आपण सबुदिन गिरिजा जाउछंती, आराधना करने जाउछंती, कौन सब करिकी फायदा मिलुअछि? ए स्थान को आसी जेते समय तुम्हें बीतौछ एतकी समय भितर तो तुम्हें 800 टंका कमई पारि थांत। आपण कौन आपणकर वरदान को 800 टंका बिक्री करदेवे? जदि आपण मानक सेवा करने वरदान मिली अच्छी तेबे आपण सेवा कार्य करिबारे लागि रुहंतु। आउ
जे शिक्षा दिए से शिक्षा दान रे लागि रहू, जे उपदेश दिए से उपदेश देवारे निविष्ट रहू, जे दान करे से उदार भाव रे दान करू। बुझी पारुछंती? जदि आपण पार्टनरशिप दे पारुछंती, या भी कोन अटे? या एक वरदान अटे। एई स्थान रे लेखा अछि आपण टंका देई परिबे, एहा एक वरदान अटे। आपण मन को जणा अछि ओडे आरबपति मध्य मंडली को दान करि पारि न थाए, जदि परमेश्वर तांको चाहू नाहंती तो। परमेश्वर से मान गोटे टंका चाहती नाही, जो माने टंका देई पारंती नाही। से मान गोटे टंका अछि पाप कार्य रे उड़ेबा निमंते, से मान को मंडली रे दान दबा निमंते से वरदान मिली नाही। आपण माने आशीर्वाद युक्त लोक माने अटंती, जो माने कि दान देई पारु अछंती। आपण माने आशीर्वाद युक्त लोक माने अटंती, जो माने कि आपण आपण दशमांश देई पारु अछंती। आपण माने आशीर्वाद युक्त लोक माने अटंती, जो माने कि आपण मानकर पार्टनरशिप देई पारु अछंती। एहा कोन अटे? वरदान अटे। एई स्थान रे लेखा अछि। आपण ए विषय को देखंतु नाही, जदि आपण को के लुटू अछंती। ए आउची वरदान परमेश्वर जा कि आपण मान को प्रदान करि अछंती। आउ तेरे पढंतु, मो कोन भूल शिक्षा देउ अछि कि? 6 पदरु जल्दी पढंतु। आउ आम मान को प्रदत्त अनुग्रह अनुसार आमे माने विभिन्न दान पाइ अछु। एणु सेई दान जदि भाववाणी हुए, आसो आमे माने विश्वासर परिमाण अनुसार भाववाणी कहू। आउ एई स्थान रे से वरदान को आउ से कहबा निमंते आरंभ करि अछंती। ए कोन कहू अछंती? वरदान विषय रे सेमिकोलम लगै छंती ना पूर्णच्छेद करि अछंती? गोटिए सेंटेंस अटे, अलगा अलगा नंबर करा जाय अछि। केते जन को बुझा पड़ो अछि? अनुग्रहर परिमाण अनुसार आम मान को विभिन्न दान प्रदान करि अछंती। जा को भाववाणी मिली अछि, से विश्वासर परिमाण अनुसार से भाववाणी कहू। सेवक कर्म करिबार वरदान जदि मिली अछि, तेबे सेवा कार्य रे से लागि रहू। तो आपण ए योजना गुडी को बांटीबार अछि, बांटी रुहंतु। जदि आपण बांटू नांती, कोनसी फरक पड़िबो नाही। जदि केही करू नांती, सेतिरे तांको कोनसी फरक पड़िबो नाही। वे तो अन्य कई जण से वरदान को से बुझी पारि नाही, सेमानक मध्य वरदान काम करिबार सुयोग मिली नाही। आपण को वरदान प्रदान करा जायछि, एणु आपण ए वरदान जो पाइछन्ती ताहा व्यवहार करंतु। आपण अन्य को देखि ए प्रकार कहंतु नाही, से तो करू नाही, तेबे मु काहे की करिबी। आसंतु जानंतु, से मानकु हुए तो से वरदान मिली नाही। जदि अछि भी, से मैंने से वरदान को से मैंने चिन्ह पारि नाहंती। परवर्ती विषय देखिबा 8 पदरे शिक्षा दवा लोक से शिक्षा दबारे लागि रहू, उपदेश दवा लोक उपदेश दवा लागि रहू, दान दवा लोक दान दबारे लगिदा। और जदि आपण 5000 देवा निमंते सक्षम अटंती, प्रभु को धन्यवाद ए कहंतु, प्रभु आपण मते 5000 देवा निमंते आशीर्वाद करिसंती। आपण से वरदान पाई अछंती। एई 5000 को मो 5 लाख 5 अयुत 5 कोटी टंका मो करू अछि यीशुଙ୍କ नाम रे। बुझी पारुछंती? आ जदि आपण को एहा बुझा पड़ी गला जे एहा आपण को पाए एक वरदान अटे, जे अन्य लोक मान को पाखरे ए प्रकार देवा निमंते से वरदान नाही, आपण को दिया जाइते बा से वरदान को आपण धरि रखंतु। प्रेज द लॉर्ड। ए वरदान के दे अछंती? के दे अछंती? जे तत्वावधारण करे, से यत्न सकरे तत्वावधारण करू, जे दया करे से हृष्ट चित्तरे ताहा करू। प्रेज द लॉर्ड। जेपरि कि मो आगवाई करू अछि, केमती करिबी? उत्साहर सहित। आपण जदि नेता अटंती, आपण केमती करिबे? उत्साहर सहित। एहा आपण को पाए एक वरदान अटे। एहा को म हालुक भाबरे नै पारिबी नाही। प्रेज द लॉर्ड। ये वरदान किए मते दे अछंती? परमेश्वर दे अछंती। जे दया करे से हृष्ट चित्तरे करू। जदि आपण माने काहाकू दया करू अछंती, हृष्ट चित्तरे ताहा करंतु। आपण बोझर सहित किछि करंतु नाही। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने हुए तो कहि पारिबे, मो स्टाफ हेले। आपण जानिछंती स्टाफ हेबा केते बड़ वरदान अटे। बहुत लोक पाखे ता न थाए। आपण जितेबाला बनी जाउछंती ताकू धरि रखंतु। प्रेज द लॉर्ड। कारण एबे आमे पढ़िलु जे सेवा करूछि से सेवारे लागि रहू। एफिसियो 3 पर्व 8 पद आ से स्थान लिखा जाए, समस्त साधुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ क्षुद्रतम ठारू क्षुद्र जे मु मते विजातीय मानक निकटरे बोधर अगम्य ख्रीष्टଙ୍କ निधिर सुसमाचार प्रचार करिबा पाए। प्रेज द लॉर्ड।
मते बुझा पड़ी जाइथिला मते वरदान मिली अछि। कौन मिली अछि? वरदान मिली अछि। तुमे तो बहुत लोकों को मंडली को नहीं जाउछ, तुमको कौन एमती किछि वरदान मिलिगला? और तुमे सेही लोक माने जो माने कि दांड रे झाड़ू मारुथलो आज परमेश्वर वाक्य प्रचार करूअछ। कौन मिलिगला आपण मानकु? वरदान। मते कौन से लज्जा नहीं, मते जणा अछि मते कौन मिलिगला? वरदान मिलिगला। मते जणा अछि अनेक लोक ए प्रकार कथावार्ता करंती। तुमे के? तुमे तो गोटे बेकार अट। किए कहिला? प्रथमे मु छोट थिली किंतु आज मते कौन मिली अछि? वरदान मिली अछि। प्रेज द लॉर्ड। कहतु मते अनुग्रह मिली अछि, मते वरदान मिली अछि कि मु परमेश्वर सुसमाचार अन्य जातिर लोक मानक शुणाइबी। एही स्थान रे लेखा अछि पाउलों को मध्य ए कथा जणा थिला। मु क्षुद्र थिली काहेकि ना 12 शिष्य मानक समय रे से नथिले। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर 12 शिष्य थिले, से समय रे से नथिले। जदि से थिले जन्म तो हेतिले किंतु से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विरुद्ध रे से काम करूथिले। यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य से नथिले, से समस्त शेष रे से आसीथिले। आपण मानक मध्यरु केई हुए तो आपण माने मध्य बहुत शेष रे आसी अछंती गिरजा को। आपण मानक मध्य सेही व्यक्ति माने जो माने कि कहबे मु सेही व्यक्ति जे कि मु मंडली 50टा मंडली तैयारी करी कि देबी। हालेलुया। हुए तो आप बहुत दिन पर आसिले, आप कहे नहीं मो ठारू मध्य आहरी बहुत लोक मैंने पुराणा लोक मैंने आसी अछंती। तो कौन है आप जो समय ठारू आसी अछंती से समय ठारू आप बड़ बड़ काम करि परिबे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपणकर आगरू आसीथिबा लोक जदि बड़ बड़ काम करि नाहंती तेबे आपणक पई ता कोनोसी फरक पड़िबो नाही। पाउलଙ୍କ पूर्व हुए तो बड़ बड़ काम होई नथिला किंतु पाउल बड़ बड़ काम आरंभ करिदेले। तो आपण काहाकू देखिकी अटकी जातु नहीं। आपण को दिया जाइतिबा वरदान आपण ताहाकू व्यवहार करंतु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रथम करंती 12 अध्याय 28 पद रे ईश्वर मंडली रे अलग अलग व्यक्ति मान को नियुक्त कले। प्रथम रे प्रेरित, द्वितीय भाववादी, तृतीय शिक्षक, एपरि विभिन्न व्यक्ति को नियुक्त करियछंती। पर शक्तिर कार्य, तत्परे आरोग्य करिवार शक्ति, परोपकारिता, परिचालनार क्षमता और विभिन्न परभास दान करियछंती। कौन एमानक मध्यरु समस्त प्रेरित अटंती कि? समस्त की भाववादी, समस्त की शिक्षक, समस्त की शक्तिर कार्य साधक। और ए स्थान से जणेबा आरंभ करदेले। ओ मु तो पालक नहीं, से ए प्रकार से गोटे पर गोटे बने अछंती। किंतु कौन समस्त प्रेरित अटंती कि? समस्त कौन भविष्य भाववाणी कहवा भविष्य वक्ता अटंती कि? अटंती कि? समस्त उपदेशक अटंती कि? समस्त कौन शक्तिर कार्य करुवा व्यक्ति अटंती कि? नहीं। आग को बढ़िबा हमको आउ को स्थान को से नहीं जाऊ अछंती। कौन समस्त को आरोग्य करिवार शक्ति मिली अछि कि? नहीं। समस्त की परभाषा कथा कहंती। ए स्थान से कहबा पई कौन चाहंती? बाइबल कौन थिला? एक चैप्टर नथिला। 31 पद रे लिखा अछि किंतु श्रेष्ठ दान समस्त पाइबा निमंते एकांत चेष्टा कर, अधिकरु मु तुम मान को गोटे उत्कृष्टतर पथ देखाउ अछि। आ ए स्थान रे समस्त वरदान रो तालिका तैयारी करि अछंती। प्रेरित, भाववादी, शिक्षक, ब्ला ब्ला ब्ला। आ से कहते ठीक अछि ए सब आपण मानि परिबे किंतु मु तुम मान को सबुठारु श्रेष्ठतर वरदान मु तुम मान को देखैबी। केते जन को देखिबार अछि? पक्का देखिबार अछि ना? आज स्थान रे छाड़ी देबा, बंद कर देबा, घर चली जीवा ना देखिबा कौन आग को बढ़िबा? से स्थान रे कहंती मु गोटे उत्कृष्टतर पथ देखाई अछि जोटा कि सबुठारु बड़। अन्य भाषा रे जदि कहउछंती बोले कहंतु, 1 मिनिट कहंतु। जदि अन्य भाषा रे कहउ अछंती तो कहंतु अन्य भाषा रे कहंतु। बोली भरोसा थेले। समस्त ठारे उत्कृष्टतर वरदान, सबुठारु बड़ वरदान से देखाउ अछंती। देखौ नांती कि 13 पर्व आमे देखिबा। इस तरह कौन आरंभ होई अछि? यदि आपण एहा को पढिबे ताले जानि परिबे। 3 पद पर कौन लिखा अछि? 13 पर्व तार अर्थ कौन अटे? एही कथा निरंतर लागि अछि। यदि मो मनुष्य मानक दूत मानकर भाषा रे कथा कहे मते आगरे पहुँचीबार अछि, मते बुझीबार नहीं। एपर कौन सी स्टॉप नहीं जहा मते रोकी पारिबो। मते सीधा दिल्ली रू मुंबई रे पहुँचीबार अछि।
एणु मझिरे कौन स्टपेज रही चलते दौड़ 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 सीधा सड़क जाकि मुंबई रे पहुँचबार अच्छी प्रस्तुत अच्छा आमको जल्दी जल्दी जबार अच्छी जदि आम मझिरे अटकी जा ये ही अटकी रही आ जो विषय आप देखापी चाहूँगी ता देखिपारे ना बेले बेले एमती अच्छा जिते बड़े बाइबल पढ़ुंट एपटे सेपटर गछ गुड़ाक देखी आम भूली जाऊँ तेणु आम कौटी अच्छु से पुनर्बार आमने चलवा आ से कौन कही सबुठार उत्तम वरदान मु तुमको देखी एणु समस्ते कहतु उत्तम वरदान जना ना आप कौन कौ प्रकार ट्रेन बस बेरार बसिक आप मुंबई रे पहुँची जिबे या ठीक अटिकी आम कौन खोजुछु सबुठार उत्तम वरदान तो आसत आम पढ़ा कौटी जाकि अटकब सीधा मुंबई रे जाकि जदि मो मनुष्य मानक दूत मानक भाषार कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मो शब्दकारक घंटा किंबा झम झम शब्दकारी करताल स्वरूप होइअछि आ जदि मोहर भाववाणी कहबार शक्ति थाए एवं मो समस्त निगूढ़ तत्व समस्त ज्ञानर पारदर्शी होता है पुणी पर्वत को स्थानांतर करने निमंते मोर संपूर्ण विश्वास थाए किंतु मोर प्रेम न थाए तेबे मो किछि नुहे पुणी जदि मो दरिद्र मानक भोजन करने निमंते मोर सर्वस्व वितरण करे पुणी जदि मो मोहर शरीर को दग्ध हेबा निमंते समर्पण करे किंतु मोर प्रेम न थाए तेबे मोहर किछि लाभ नहीं। प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक ईर्ष्या करे नहीं आत्मगड़िमा करे अहंकार करे नहीं आम सीधा सड़क 13 पद को आम ओल्लै जा आशेष लगे अत विश्वास भरोसा प्रेम ये तीन स्थायी अटे आम मध्य प्रेम उत्कृष्ट प्रेज द लॉर्ड या तो सबुठार बड़ विषय आपणकर पड़ोशी को प्रेम करिकी आपण तांको मंडली को आनी पारिबे यह समस्त हस्तर रही अच्छे एणु कहतु ना जे पास्टर मु कौन करी आपण प्रेम तो करें आ से प्रेम विवश होइकि आपण प्रार्थना भी करें आपण से प्रेम विवश हो मंडली को मध्य आनी पारिबे आपण तांको तैयारी की रखी पारिबे तो शेष से कौटू को जाई पारिबो स्वर्ग को जाई पारिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एपरी कौन से लोक नहीं बा कौन से एमती विषय नहीं जहाँकि किसी हो पारिबो नहीं आपन को जना अछि कि या केते बड़ वरदान अटे आपन को जना अछि सबुठार बड़ वरदान कौन अटे कहीं से वरदान एते बड़ अटे एइथिपाई जे दुनिया को प्रेम जना नहीं दुनिया को प्रेम करवा आसे नहीं मन अच्छे कि आपण मानक मैं शिखई प्रेम कौटी थाए कहतु प्रेम परमेश्वर ठारू आ से व्यक्ति प्रेम कर जे कि परमेश्वर को जानी दुनिया कही पार प्रेम कर किंतु दुनिया प्रेम कर नहीं एइथिपाई कि तांको प्रेम करने निमंते वरदान मिली नहीं देखिपुं केते बड़ वरदान आपण पाखे कौन अच्छी प्रेम करने निमंते वरदान आपण को केबे मिले जिते बड़े आपण नूतन जन्म प्राप्त हेले आपण जिते बड़े जीशु मोर प्रभु बोली कहले जीशु मोर परमेश्वर बोली कहले सेते बड़े आपण को कौन मिलिला प्रेम करने निमंते वरदान मिलिला प्रेम करने निमंते वरदान आपण प्रेम करि पारिबे आपण से निमंते मध्यस्थता करि पारिबे प्रेज द लॉर्ड आपण जानते कि जदि आपणकर छुआ परेशान अच्छी आपण भी परेशान से आपण प्रार्थना करि पारिले नहीं कहीं प्रार्थना करि पारु नाहंती ये की प्रकार प्रेम अटे अनेक लोग आसे प्रकार कहते मोर पिला तो मत एते परेशान करुअछि जे मो कहे से कहते मु प्रार्थना करि पारिली नहीं मोर स्वामी मत परेशान कर रखे अछि मु तो कहबी आपण प्रार्थना ही करि नाहंती जो विषय निमंते आपण परेशान अटते से निमंते कौन आप प्रार्थना करि अछंती कि जो लोक मान निमंते आपण परेशान अटते से निमंते कौन आप प्रार्थना करि अछंती कि आपण तांको से प्रेम देखै पारिबे प्रार्थना माध्यम रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एणु बाइबल कहे तांको ठारू बळी केही प्रेम करि पारिबे नहीं जे कि आपण बंधु निमंते आपण जीवन देई थाए आ प्रभु यीशु आमन सबुठारू बड़ प्रेम देखाइले से कौन कले आम मान निमंते आप जीवन दान कले से कौन देखले निजर प्रेम को देखले आपण जदि क्या बहुत बड़ प्रेम करें जदि आपण ताहांकु प्रभु निकट को आनी पारि अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण आपण हस्त ऊपर को उत्तोलन करंतु अन्य भाषा रे प्रार्थना करंतु आ सेही लोक मानक नाम आपण को मुखरे नियंतु आपणार परिवार लोक मानक पाई आपणर संपर्क लोक मानक पाई सेमानकर नाम नियंतु कहीं ना आपण एई स्थान रे जो मानकर नाम नेबे सेमानक निमंते मो प्रार्थना करबा व्यक्ति अटे
तो नाम नियंतु जेते लोकों को आपण जानी अछंती से प्रत्येकंकर नाम निजर मुखरे नियंतु आपणकर संपर्क आपणकर परिवार लोक माने आपणकर बंधु आपणकर पड़ोसी जो मान सहित आपण काम करू अछंती सेमानकर नाम नियंतु ए हावारे आपण सेमानकर नाम नियंतु सेमानकर नाम नियंतु जेते नाम आपण जानी सेमानकर नाम कहंतु यीशु नाम रे जेते जेते नाम को उच्चारण कर जाउछि सेमानकर नाम उद्धार हो अछि समस्त टीचर मानकर उद्धार हो अछि सब प्रिंसिपल मानकर उद्धार हो अछि प्रत्येक व्यवसाय मानकर उद्धार हो अछि यीशु नाम रे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद होछु प्रभु से समस्त नाम जो नाम वर्तमान आम नहीं अच्छु से समस्त नाम को आपणकर सामने रखु अच्छी और आपण से समस्त नाम शुणिले प्रभु आमे सेमानकर उद्धार निमंते प्रार्थना कर मागिलु और आपणकर वाक्य कहि जिन स्थल 2 कि 3 जन एकत्रित हुअंती और एक मनाई जा किछि मागिबे ताहा सेमानक प्रति घटिबो। हाँ प्रभु आमे तुमको धन्यवाद होछु जेते भी नाम ए स्थान रे निया गला जेते भी कैटेगरी लोक माने थांतु ना काहेकि आमे सेमानकर नाम जो उच्चारण करूछु सेमानकर उद्धार होछि यीशुंक नाम रे सेमानकर सामने रे जो पर्दा पड़िछि ताको यीशुंक नाम रे हटावछु महिमा रे आगो को बढ़ु अछंती यीशुंक नाम रे यीशु सेमानकर प्रभु यीशु सेमानकर स्वामी अटंती। धन्यवाद 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 प्रभु और आमे ई प्रार्थना को यीशुंक नाम रे मागोछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड उच्च स्वर कहि परिबे महिमा महिमा आपण उच्च करताली देई परिबे। प्रेज द लॉर्ड आपण मानक मधुर के जदि प्रथम थर करी आसीछंती आपण मानक आमे स्वागत करिया पई चाहूछु आपण माने ठिया ही परिबे। धन्यवाद बहुत खुशी रो विषय जे आपण माने ए स्थान को आसी अछंती ए मंडल को आपण मानक स्वागत आउ ए प्रार्थना आम मानक सहित करिकि जानतु जेपर कि प्रभु यीशु आपणकर प्रभु बनि जिवे। आपण आपण चक्षु बंद करंतु आपण जो जो स्थान ठिया होय अछंती आउ ए प्रार्थना को मोर पछे पछे कहंतु हे प्रेमिक पिता परमेश्वर मु विश्वास करूअछि प्रभु यीशुंक ठारे जीवित ईश्वरंक पुत्रंक ठारे मु प्रार्थना करूअछि मु विश्वास करूअछि कि यीशु ख्रीष्ट मते बंचेबा निमंते क्रूस रे मृत्युवरण कले और परमेश्वर तांकु तृतीय दिन रे मृतमानक मध्यरु पुनर्जीवित कले आउ से आज जीवित अटंती। आज मु निज मुखरे घोषणा करूअछि यीशु ख्रीष्ट जीवित ईश्वरंकर पुत्र अटंती एकमात्र प्रभु आज ठारू मोर स्वामी अटंती मोर प्रभु अटंती मु बंची गली आज ठारू मु नुआ जन्म प्राप्त होई अछि आज ठारू मोर उद्धार होई अछि आज ठारू मु परमेश्वरंकर संतान अटे। धन्यवाद परमेश्वर मते उद्धार करितिबा हेतु यीशुंक नाम रे आमेन। आ एमानक निमंते आमे उच्च शब्द रे आमे करताली मारी परिबा तो आपण मानक परमेश्वर का राज्य निकट को स्वागत करूछु। आपण कौन सी प्रकार परिस्थिति रे पड़िबे नहीं यीशुंक नाम रे यीशुंक ठारे समस्त अधिकार अछि से अधिकार आमे तुमको प्रदान करूछु। प्रत्येक परिस्थिति के आपण हरई परिबे यीशुंक नाम रे। आपण बसिबा पूर्व आपण मानक निमंते प्रार्थना करिया पाई चाहे। धन्यवाद प्रभु एई जो व्यक्ति माने जेते जण आज ए स्थान को आसी अछंती आमे प्रार्थना करूछु यीशुंक नाम सदा सर्वदा एमानकर सहित लागि रहू। शैतान कौन सी प्रभाव एमानक ऊपर चाप रहिबो नाही यीशुंक नाम रे। एमाने जहा करिवे ताहा सफल हबो प्रभु आपनकर आशीर्वाद आपनकर बुद्धि ज्ञान एवं सामर्थ्य सहित मो एमानक प्रदान करूछि प्रभु यीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड आपण माने बसी परिबे बहुत जोरे ताली मारी परिबे। ए समय कौ समय अटे दान देवार समय अटे आ मन रखंतु ध्यान दियंतु यह भी एक वरदान अटे। परमेश्वर आपण के वरदान दे अछंती तो ए वरदान को व्यवहार करंतु। हालेलुया ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करिए जो दिखा जाए लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ
कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, हर पल मैं हूँ एक विजयी। क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे, मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो, और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष। क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। आसंतु प्रार्थना करिबा। ए आसुतबा दान निमंते धन्यवाद दउछु बहुमूल्य प्रभु जीशु, दयालु प्रभु, कृपामय प्रभु, धन्यवाद दउछु, धन्यवाद दउछु एई जो वरदान निमंते जहाँकि आपण आमन को दे अछंती, जेपर कि आमे आपण को देई पारिबु। अपना अपना ए भेट दान और दशमांश अपना अपना पार्टनरशिप ए वरदान आमटारे बड़ी बड़ी चालुछि जीशुंक नाम रे। हाँ प्रभु, जो मैंने दे अछंती सेमानक देवार योग्यता, सेमानकर सक्षमता दिन को दिन बढ़ु अछि जीशुंक नाम रे। आज 500 टका देइछंती, काल के 50 लाख टका दे पारिबे प्रभु जीशुंक नाम रे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आसीथिबा दान उपरे आपणकर आशीर्वाद वर्तु, जेपण कि आपणकर राज्य अभिवृद्धि हो पारिबो प्रभु जीशुंक नाम रे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। किसी अनाउंसमेंट अच्छे दयाकोरी ध्यान दे शुणु। नेतृत्व ए कोर्स चालू अच्छी, आ 4 क्लास हेलानी, आउरी मध्य बाकी अच्छी, आ सबु मध्य होई जीवो। एणु दयाकोरी एई समस्त लीडरशिप क्लास रे आपन को अटेंड करबा को पड़िबो। ध्यान रखंतु, आमे कहिछु ख्रीष्टंकर यात्रा, ख्रीष्टंकर काम आपन कहि परिबे नाही जे मो लीडर बनि परिबी नाही। आपन जदि लीडर बनिबे नाही तबे आपन ख्रीष्टंकर काम करि परिबे केमिति? ख्रीष्टंकर काम करिबे नाही तो आ गुटे बल रही जीवो। वे तो ये आपन को दरकार जहाँकि आपन जीवन को आग को बढ़े नहीं पारिबे।
एणु भकुआ बनतु नहीं नाई पास्टर आमे लीडर हो पारिबु नहीं आसबू एवं चलीजु मत एपरी कौन परेशानी नहीं जहाँ आप आसबे और चलीजे किंतु आपण को यह परेशानी हेब आपण जो स्थान पहुँची पारिबा कथा से स्थान पहुँची पारिबे नहीं कारण आपण को 3टी बल दरकार ख्रीष्टंकर यात्रा ख्रीष्टंकर काम ख्रीष्टंकर युद्ध मुझे मत मिथ्या कहबी नहीं मोर काम होची आपण मानक सत्यता जणैबा आपण को मो कथा पसंद आसे बा न आसे प्रेज द लॉर्ड एणु नेता बनंतु आपण को सही काम करबा को जहाँ आमे आपण को कहबा करबा निमंते आपण माने निज मनर किछि करबा भाबिबा आवश्यकता नहीं केमिति करबा को ता मध्ये आमे आपण मानक शिखेबा एणु एई कार्यक्रम रे भाग नियंतु प्रेज द लॉर्ड हमरे समस्त छिया लगी प्रभु को धन्यवाद देवा आमर 36 ऑनलाइन चर्च चालू अच्छी 22 भाषा रे वयस्क मान निमंते 14 पिला मानक पय आमनकर निजर चर्च गुड़िक अच्छी पुणी से एप्स मध्य अच्छी क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट या होची आमर एप्स जदि आपण पाखरे नाही तो दया करी या डाउनलोड करंतु आपण बहुत भल भल विषय स्थान पाई परिबे प्रेज द लॉर्ड आपण माने आपण हस्त ऊपर को उत्तोलन करिके धन्यवाद दियंतु पिता परमेश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहभागिता आम मानकर सहित सदा सर्वदा रहिबो प्रभु जीशुंक नाम रे आमेन निश्चय मंगल दया मोर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हेबो पुणी मु सदा सर्वदा सदा प्रभुंक गृह रे वास करिबी प्रभु जीशुंक नाम रे जीशु ख्रीष्टंक नाम रे आमेन बहुत धन्यवाद आनंदित हुअन्तु वाक्य कौन करे काम करिथाए Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.